undangan. Pada sesi presentasi kali ini akan disampaikan oleh Saudara Hartawan Bahari Mulyadi yang pada semester lalu menjalani magang pada Glins Indonesia Mitra dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Saiful Bukhari dan dosen penguji Ibu Oktalia Juwita. Langsung saja kepada Saudara Hartawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my seminar hasil magang entitled with pembuatan layanan backend SmartGen versi 2.0. Thank you for my lecture supervisor, Profesor Dr. Bukhari, and examiner Bu Oktalia Juwita, and Miss Anissa as a supervisor at Glins Academy. Okay, let's start from who am I. I am a third-year college student majoring computer science, was part of Research Center of Human Rights and Assistant Programming Laboratory, and some proof of my credibility was Google Cloud Associate Cloud Engineer and Scrum Foundation at Certiprof, Data and AI Fundamental on Azure Cloud, and Microsoft Technology Associate on website. And the reason I enroll MBKM program, I would like to open my new knowledge and create wider network with professional from industry. The first time I see this program, it might be amazing to have opportunity working with people abroad. Okay, let's start with Glins Academy. As we know, Glins Academy was hiring partner and recruitment platform that are already well known. And Glins Academy has some program. It's named as Glins Academy. Glins Academy was intensive bootcamp program to train participants to be fluent in front-end, back-end, or React Native. The participant was not only gain knowledge in hard skill, but also in soft skill. Was needed to their dreams career. And the program that I currently on is collaboration between Glins Academy and MOAC, or Ministry of Education and Culture. Okay, we start from my Mitra partner. So in here, Glins was matching me with SmartGen. SmartGen was company in Singapore. SmartGen is education company, provide LMS and KMS service over 30 clients. The client can be school, another company around the world. And at the SmartGen, we believe personal education is the most effective way to for the student to learn. A conventional way of providing personalized education and traditional classroom is painful for teacher and feels ineffective. A tremendous amount of time and effort was spent administrative work, such as lesson personalized was not the lesson was not personalized for every student. The learning process was can be tracked. It can be its strengths, its weakness, and the teacher also need to create a question for every or worksheet for every student in every year. So it was repeatable jobs. SmartGen is the best tool to providing personalized and effective education in a scalable manner. One size fits all approach is over. Personalized blended learning, personalized and blended learning can be applied in the future. So that was goal of SmartGen. Okay, this one is business model of SmartGen. There is a worksheet generator, real-time performance analysis, recommendation engine, heuristic-based teaching, bit-size recording video, and virtual classroom interactive. The surface on the square was the main goals on my internship. Okay, it was my scope. It means I need to remake that was during internship time. Okay, this is the timeline activity during on this program start from program orientation. It was started in 23 August, and I attending the orientation. So, the orientation, they give briefing about how the program will be going on. And at the mini project, after orientation day, there is a mini project. We as the participant was grouped in team, and after that, my team was under Mr. Chandra as a mentor, and the project was creating to-do list apps. But
Mr. Chandra challenged me by using new programming language such as Go programming language, documented using Go using Swagger, and many more will be described in slide of mini project. Okay, next in internship. In my internship, as I said before, my project was a reform project. It means we clone the currently running apps with the new one architecture and migrate the data. Okay, next for the training, there is a career preparation series, expert session, and etc. So there is a soft skill and technical things that will be in shape of sharing session like that, and it was very important to the participant to improve their self. And not only in technical things and soft skill, there is a social club. Social club was how we interact and communicate within community. I attend in book club. It was a group of anime, manga, and books. Okay, the activity on social club can be equivalent with courses jejaring dunia kerja. Okay, for the mini project, the key challenge that I faced was the project must be done in short time. It means around 7 days. And as I said before, I never used Go programming language, and it was so amazing when I know the benchmarking of programming language Go compared with Node.js and PHP. And the next challenge is I lack of human resource. So one of my member left from the program. So it's pretty painful to deliver project in time. So the mini project can be equivalent with software testing and programming backend, because in this mini project I also create unit testing. So before we before we commit on GitHub, so there is a GitHub action, but in here I use GitLab. So it was pretty similar with that. We test the feature that we create, and then if it's accepted, it will be recorded. Okay. Next, what we do every day. First thing, I write down tasks as a TOD, task of the day. Task of the day is list of tasks that can I do on that day. I'll do list on Slack, but the task list was on Asana, so I can pick some card or ticket if we use another platform from that Asana, and I put it on Slack. So after that I mentioned the supervisor to check my progress. And at 10 a.m. SGT or Singapore time zone, there is a stand up. So we need to reporting what's blocker and what tasks that I need to do today. Okay, next in to-do list, it will to do the activity, the internship program. So it starts from 8 SGT until 17. Until 5 o'clock. And after that, I write down the report. So after 5 o'clock at PM, I create a sort of report. What is the progress of the task, and either it is done, in progress, or dropped. If the task was dropped, I need to write down more describing what's the reasoning of that task can be dropped or in delayed. And next, in a weekly meeting, we need it. We can prepare progress presentation, present it on weekly meeting. It can be presenting such as what's blocker more bigger than stand up. So when in stand up, it's only about 15 minutes until 40, but in weekly meeting can be more longer. Okay, what I do during internship, it can be grouped into 4. It starts from database schema designing and API web apps, creating API, and API documentation. It is for recording how to use the API that already created and documented how the response was accepted. Okay, next the module generator. Module generator was custom that
was not the part of main task, but I create it because it will helpful for the next engineer. I will describe it on the slides. Okay, start from designing database schema. Okay, to make sure the new system not completely empty, I create a new database schema because it was to improve the quality of the schema from the previous one. I did the normalization from one-to-one tables. I merge it and split the table into by doing normalization. So from one table, split it into one-to-many. And also installs some library that will help for database performance. It could be Redis or etc. So when I designing the database schema, it was equivalent with courses requirement engineering. Okay, next in data migration, was not main part of my internship, but there is no one that handle it. So I'm migrating previous data from completely from running one, so I can stream it currently database using Django and RabbitMQ, and queuing it and store it to new database. So why I use Django framework in here, because it can be lightweight, and I already know how to use it than using another platform. And to make sure it's up to date, that was the reason why I streaming data from the currently running one, and why I using queuing, because when we use access directly on database, it will be makes more like on the running one apps. So I need to queuing it, so no one that will be stop the progress. Okay, next, creating API webs and documentation. I create web apps, especially because the engineer was PHP programmer, and the currently running one was using CI, so they decided using Laravel. But I suggest it to use either it's Lumen or another platform. So another programming language I also said to them, but they rejected this because they want to run it in Laravel XView. So they use Laravel as a backend, and using SPA, and the front end will be using Vue. And what I do on this task was I create service migrator, as said before, and custom authentication encryption. So it will be more secure than previous on running on CI. But when we migrating the data will not be the credential of the user will still can be authenticated. And implementing reusable and documented the code, because I use code standard such as PHPMD, PHPCS, PHPCBF, like that. So the code was already have their standard. And for the API documentation, as you can see in the live set, API documentation, I create it, I using Swagger documentation, but it was pretty neat, but they need annotation. The annotation was some kind of comment on the code, so it will be pretty annoying, but will be struggle when we write it manually. So I need to handle it on next slide. This task equivalent with pemrograman framework lanjut. And okay, I will describe the why I create custom command or module generator. So I create some module generator such as PHP artisan, make SG controller, make repository, and etc. And here I that 3 command can be grouped in PHP artisan make module. It means when I need
to create some module, for example, question controller and its request and its annotation on data on Swagger. I just need to create PHP artisan, make module, admin. In this command is admin/contact support. So they will generate generate file for contact support, controller, request, response, and their Swagger documentation. This task was pretty outside of the internship program, so but it can help the next engineer. So it is can be equivalent with critical thinking and problem solving. Okay, there is a monthly review. The monthly review was we present it in every month, but it's not the fixed date. And when we present it, there is a Mr. Glenn as a CEO that will see our progress and track it. And so another presentation that we do, it is a UI UX brainstorming with 55-minute team. So 55-minute teams was outside of the SmartGen, but they communicate with us how to create the UX and UI more efficient, especially for student. As we know, student was people that not similar age, not in same age as we. So we need to create UI more friendly for student, and that's why we need 55-minute teams. And during training activity was start in 23 August. This was on wrong date. Sorry. GA team was providing training, especially in soft skill, while do internship. The activity is still going, so there is still career preparation, monthly networking, and expert session, and some activity that already delivered. There is a lot of topic. This is user interview, smart method, know yourself, evaluate speech, and etc. So there is a lot and many more activity that I do during the training. And also there is a social club. We discuss about any manga, books, and stuff. And the existence of the social club was provide mental support. So we doesn't only talk about technical thing or work things. So we can interact with people in same circle. So we can describe, we can share each other about manga, books, or etc. As what I love it during weekly activity. For example, in Manga Week, we take a role of the character and dubbing it. So we treat the dialogue as we looks like a drama when I did in weekly activity. It was very fun. Sometimes we also reviewing some books and discussing the main value of its content. Okay, as a final statement, the education field is one of most crucial domain in civilization. Meanwhile, there is no dominant approach to our education system better. Therefore, there is still huge opportunity to grow in this industry. That's why we are here, and that's why what I working on. Okay, thank you. That was all my presentation. Baik, terima kasih kepada Saudara Hartawan atas presentasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada audiens, jika ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Tanyanya enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, jangan takut. Enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Ya, silakan. Keren loh tadi.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, langsung saja dilanjutkan sesi tanya jawab kepada dosen penguji. Dipersilakan kepada Bu Okta untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Saiful. Salam kenal buat Mbak Anissa dan hartawan. Iya, bagus tadi. Ternyata setelah saya baca laporannya, memang di Cleans Academy harus pakai bahasa Inggris ya tiap hari ya. Oke, di sini saya bukan penguji ya. Saya hanya mengkonfirmasi, karena saya nggak tahu juga progresnya. Saya hanya mengkonfirmasi laporan. Di laporan sudah cukup jelas. Mungkin saya hanya menambahkan aja, menyarankan untuk menambahkan ini ya, hal-hal teknis yang sudah kamu kerjakan di lampiran kali ya, supaya lebih lengkap aja. Oke. Oh mungkin kalau Ada beberapa hal Prof. dokumen yang Saiful tidak bisa berkenan, mungkin kamu ditulis, bisa Bu. bikin. Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa sih. Cuman mungkin kalau ada yang bisa kan, mungkin buat teman-temannya yang mau baca bisa jadi pembelajaran juga. Mungkin nanti kalau Prof. Saiful berkenan juga mungkin bisa bikin laporannya bahasa Inggris kan, biar nggak tanggung sekalian gitu. Itu aja sih kan, saya baca sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Karimina. Terima kasih Bu Okta atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan kepada supervisor dari Saudara Hartawan. Mungkin dari Kak Anissa terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Karerina ya. Oke, saya ingin menyampaikan kesan-pesan saya kepada hartawan selama di program ini. Mungkin di sini akan ada dua highlights yang akan saya berikan kepada hartawan. Untuk yang pertama ini, hartawan ini salah satu student yang cukup cepat dalam proses rekrutmennya ketika masuk ke dalam proses internship ini, gitu. Karena dari skill hartawan sendiri di bidang komunikasinya itu sangat baik, jadi bisa menyampaikan apa yang mengenai progres dia, mengenai apa yang sudah dia lakukan di kampus terhadap interviewnya kepada user interviewnya. Nah, kemudian untuk dari Glints juga kami melakukan monthly check-in kepada SmartGen ataupun company-company yang lain mengenai proses atau progres student-student kita selama melakukan internship. Dan hartawan ini adalah salah satu student yang cukup memiliki adaptasi yang baik dalam company-nya, dan juga progresnya juga sangat baik di dalam company-nya. Oleh karena itu, setiap bulannya pun hartawan selalu mendapatkan nilai dan feedback yang baik dari manajernya. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, hal yang ingin saya sampaikan itu, hartawan adalah salah satu student yang cukup kooperatif dan komunikatif juga saat berada di program kita. Hartawan selalu dapat memberikan feedback, kemudian memberikan komunikasikan mengenai progres dia ataupun challenge yang sedang dia hadapi di program ini. Oleh karena itu, kami sangat senang mengenai progres yang hartawan selamat di program ini, dan juga mengenai kontribusi yang sudah diberikan kepada hartawan oleh hartawan. Seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau misalnya dari saya hanya memberikan feedback aja mengenai hartawan selama ini di program ini. Baik, terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari Kak Alfian ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin saya dari sisi teknikal aja. So, jadi dalam sudut pandang technical sebagai programmer, hartawan menunjukkan progres yang baik. Salah satu yang menurut saya paling exceptional itu adalah problem solving. Dia terhadap suatu masalah, migration, kemudian mencari solusi untuk bagaimana sih cara melakukan migration yang baik, mencari teknologi, kemudian implementasi teknologi itu ke dalam real case yang ya hadapi saat itu. So itu adalah nilai plus, terutama posisi saya sekarang sebagai technical lead, jadi itu yang juga salah satu yang saya inginkan dilihat untuk program-programmer yang berada di tim. Kemudian quick learner itu maksudnya cepat untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem-sistem baru, walaupun menggunakan framework yang sama, tapi kan setiap perusahaan itu punya cara kerja berbeda, punya nomenklatur, cara naming
naming variable, kemudian struktur code dan struktur modul-modul ini berbeda juga. Dengan adaptasi yang cepat itu juga membantu tim, bukan cuma sama sendiri untuk pacing themselves. Sorry, bahasa saya agak kacau ya. Untuk melakukan pacing yang baik. Jadi nggak jadi blocker ke tim yang lain, malah jadi kontribusi untuk perusahaan. Terutama mungkin tadi beliau sampaikan juga memberikan feedback tentang teknologi, arsitektur, dan solusi yang dia rasa cocok untuk situasi saat itu. Dan itu sebenarnya adalah kontribusi terutama untuk startup yang tim technical timnya itu masih belum begitu besar. Jadi itu adalah menurut saya itu skill technical yang sangat bagus sekali. Terlepas dari mungkin ada beberapa hiccup di tengah jalan karena teknologi baru, kemudian baru, tapi dengan belajar dengan cepat, kemudian dengan implementasi yang baik sekali, itu menjadi tidak begitu setara ke dalam timnya. Dan juga seperti rekan saya bilang tadi, manajer juga sangat puas terhadap kinerjanya. Jadi ya secara penguasa teknologi juga itu adalah satu nilai plus untuk karyawan. Thank you. Baik, terima kasih kepada Kak Alfian dan Kak Anissa atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Profesor Dr. Saiful Bukhari sebagai dosen pembimbing untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Karenia. Terima kasih Bu Lia, Mbak Anissa sama Mas Alfian yang tadi sudah memberikan tanggapan yang cukup bagus pada hartawan. Cuma hartawan ini mana hartawan? Halo hartawan. Halo Prof. Halo. Oke ya. PPT-nya sudah bagus gitu ya. Cuma tampilanmu di Zoom kurang bagus gitu. Itu kepalanya tuh nggak kelihatan utuh gitu. Nah, itu perlu ya. Coba di laptopnya diginikan dikit atau ke belakang. Nah, itu ya. Itu penting juga ya performan. Kemudian saya ingin minta penjelasan tentang final statement tadi itu. Kenapa hartawan menulis final statement yang seperti itu? Ada reason-nya. Ya, sebenarnya ada Prof. Ini sedikit beririsan sama company value-nya. Jadi kalau perusahaan di Smartgen kan itu lebih berorientasi bagaimana cara menyampaikan edukasi itu lebih mudah disampaikan dan juga untuk mempermudah dari sisi guru dan juga dari sisi siswanya seperti itu. Nah, kalau di saat ini pendidikan yang konvensional yang ada di Indonesia, untuk guru misal dalam hal menyediakan soal saja, mereka mencari dari buku soal, bank soal seperti itu kan, mencari sendiri, diketik ulang atau dipotong seperti itu. Nah, dari masalah ini itu hal yang sudah konvensional, bahkan di negara lain pun terjadi sedemikian rupa. Maka Smartgen ini memberi solusi dengan cara membuat bank soal sendiri. Bisa menggunakan bank soal yang disediakan oleh Smartgen maupun bank soal yang disediakan oleh sekolah, masing-masing sekolah atau company. Dari sisi ini, saya menuliskan bahwa ini edukasi, bukan untuk edukasi yang dimaksud bukan untuk sekolah saja, melainkan juga edukasi bisa diterapkan dalam sisi perusahaan. Misal dari suatu perusahaan itu memiliki pengelolaan tentang pengetahuan dasar dari, misal pengetahuan dari kapan perusahaan itu didirikan, atau tentang teknis bagaimana cara pengoperasian suatu mesin, itu kan juga suatu sisi edukasi. Nah, maka dari itu pendekatan dari permasalahan di bidang edukasi itu bisa diselesaikan dan masih belum banyak yang merambah ke bidang itu. Jadi masih banyak peluang yang bisa dilakukan. Oke, itu kan terkait ya final statement tadi terkait juga dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi itu kan ya. Performance juga penting gitu kan dalam ini ya, supaya audiens itu mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Nah, kemudian ini tentang capstone project.
Adakah capstone project yang sudah terbuat oleh si hartawan? Oke, untuk capstone project di internship ini tidak ada, Prof. Jadi yang ada itu nanti hanya di bidang teman kita yang dari Fasilkom itu ada Aziza, itu juga dari Glins Academy, namun dia di program internship International Project Exploration. Jadi capstone-nya dari Aziza yang ada. Kalau dari saya ini mengerjakan tugas yang diberikan dari program magangnya. Gitu. Oke, dari program itu ada nggak sesuatu yang menarik yang nanti akan bisa diangkat menjadi topik skripsi? Oke, sebenarnya ada, Prof. Saya tertarik dari sisi ini. Jadi dari SmartGen ini untuk personalized learning-nya, worksheet generator, jadi ini semacam saya jelaskan singkat tentang bagaimana cara membuat soal berdasarkan kinerja dari ini analisa performanya mereka. Nah, jadi misal ada siswa yang kurang paham di bidang matematika, namun matematika kan ini bisa dipisah, misal dari perhitungan atau computational thinking dan sebagainya. Nah, dari sana itu untuk yang saat ini mereka masih berbasis dengan query. Nah, karena query tersebut performanya bakal cukup lama. Namun jika kita menerapkan model suatu machine learning yang bisa men-track performa dari siswa tersebut, diklasterkan, dia cocok dengan konten yang dia butuhkan itu apa, itu bakal sangat membantu sebenarnya, seperti itu. Jadi recommendation-nya itu lebih yang bagus. akan diangkat. Atau mungkin sepertinya kemarin beda deh yang dibahas. Iya, lebih di content filtering-nya itu, Prof. Content filtering yang dibutuhkan sama si siswanya itu. Oke, belum diimplementasikan di SmartGen ini ya? Belum ada. Namun ini masih proses ini, Prof. Minta perizinan untuk akses datanya. Oke, nanti bisa diimprove dengan apa? AI mungkin? Ya, bisa menggunakan model machine learning. Untuk filteringnya ya? Ya, untuk filtering kontennya juga mungkin dari sisi performance query-nya bisa dioptimasi juga. Oke, di situ sudah ada bobot-bobotnya nggak? Ada, Prof. Jadi tiap pertanyaan itu punya kriteria sendiri. Jadi itu malah di sini menurut saya sangat detail ya. Jadi dari suatu pertanyaan itu ada topik, ada kategorinya, ada strand sama substrand. Ini mungkin kalau diterjemahkan kurang bagus di Indonesia artinya untai. Namun itu agak teknis di sisi sana. Oke, Di edukasi. saya kira pas sudah itu. Semoga Mbak Anissa sama Alfian memberikan izin untuk ininya. Boleh nggak kira-kira ya? Dari SmartGen ya, Prof. Bukan dari Glins Academy-nya. Bisa enggak ya kira-kira ya? Kita mungkin bisa bantu fasilitasi, tapi tetap keputusannya tetap di perusahaan masing-masing. Oke, mungkin ini aja ya, sampel aja, nggak harus totally ya, sampel aja, tetapi bisa mewakili dari kriteria yang disampaikan oleh si tadi hartawan tadi itu. Oke, saya kira bagus. Kebetulan ini mirip dengan apa yang mungkin sudah saya ceritakan ke hartawan tentang TOEFL ya. Nah, TOEFL itu sangat bagus sekali. Kriteria soalnya dia mempunyai bobot yang rigid sekali ya. Ketika seorang orang yang mau tes TOEFL 450 mau ke 500 gitu, pasti butuh effort yang luar biasa, nggak akan bisa gambling gitu ya, karena dia punya standar yang cukup bagus gitu ya. Nah ini tadi yang menurut saya sepertinya ada di dalam SmartGen ini. Dan kenapa saya bertanya begini? Sebetulnya sisi hartawan sudah ngomong ke saya, tapi saya berharap ada ini ya, ada support dari Mbak Anissa juga Mas Alfian untuk memberikan ya katanya. Begitu kan ya hartawan ya? Harapannya ya, begitu sih. Oke, thank you. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat hartawan, sukses untuk pengerjaan skripsinya yang mungkin sebentar depan sudah skripsi hartawan ini. Saya berharap 3 bulan selesai karena topik sudah oke, kemudian tinggal data aja kan ya.
Kalau tentang machine learning-nya sepertinya kemarin sudah kita bahas dan sepertinya sudah oke juga, tinggal ini data. Oke, thank you semuanya. Terima kasih kepada Prof. Sai atas tanggapannya. Selesai sudah sesi presentasi hasil magang dari saudara hartawan. Kepada saudara hartawan dipersilakan untuk menutup presentasi. Oke, terima kasih untuk semua audien, khususnya untuk dosen penguji, dosen pendamping, juga sekaligus supervisor dari Glins Academy, Mbak Anissa, dan juga Mas Alfian. Juga teman-teman yang hadir di room ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, berakhir sudah seluruh rangkaian presentasi seminar hasil magang Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember di Breakout Room 1. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan program magangnya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh dosen pembimbing, penguji, serta seluruh perusahaan yang sudah memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut. Sekian seminar hasil magang pada pagi hari ini. Saya Karina Tiarpanstuti sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.